Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah Muhammad
الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الغرام بقه وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد الظالم بالتقى حقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والغفاء خلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وجب من الشمل ماذا حراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصرف وسهل ما قد أواق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي دعنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه إحسان دعانا مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وقراره علما وبسط له من فائض المنة ما جرت به صلى الله عليه أرسل إليه مشرق خلقه وجل به رحمة وعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي بارز من حضرة الإحسان سرورة فتعثرت بوجودها أكمل الوجود وترسخ العوالم بغراس التكريم. اللهم صل وسلم وزد صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم السر واسع تجلي القرآن انتشار فهمي في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنعس رفعته بمعناه ولا يمل تكراره بكثرة دردان أن يتعرض من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ونشر بوجود الثقلان وننتشر أسراره في الأكوان فما من صدر اتصل به قلب منيب إلا نصر بفضل الله على هذا الحبيب. آل قلب سرور قد توالى بحبيب عمن الأنام نوالا جل أشرف الوجود بنور وضع الكون بهجة وجمال والقرى برسل على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجتنى بشرا كاملا يسير فسبحان الذي أبرز من عظمة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان انتشر في عالم البطون والنور ما منع وجود الخلق وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم
بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بكلم سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
تعلق وضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تزود بها في الصدور من الإيمان قواعده وضمه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشاهد صلى الله عليه وسلم أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله علما أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فما أعظمها من منة ذكره الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة نشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بهذه الصلوات واتبعها واستدعيتها وسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في آخرة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطن الخدمة لله وهو عليه غاية الإقبال صلاة ينتصر بها روح المصل عليه صلاة ينتصر بها روح المصل عليه صلاة ينتصر بها روح المصل عليه وينتصر في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويغتر بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ردوا صعود المجد بقربه وتفيعوا زلال الشرق نصيب وطنه وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تارم يا تاريم يا تارم يا تاريم شايف
يرزقون
الأمة أن يخبر من ضعفه أمة تأنيسا بجنابها المسعود مشاركة لها في هذا السماق الممدود توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وضعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدرك الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فهو خلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود عينا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام عليك
له الملك السهل والأبناء المهزم على المعاجل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأراملة وله المعزولة خالق الهبة الكرية التي لا خير منها فعياس الأقوياء من البرية من شر طيب أن تعرفه المنازل وبرافية أمير يبدي المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنصر وخلقه وخلقه بإشراف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن سيد الأمة في وصاف الحبيب وشأنه وله علا بمجده ومكانه أوصاف نزل قدر تعالى ملكها عدد على مجالسها بعنانه وبالمساد والنور يتدوين ما فله علم وقائع مولد النبي الكريم وحكاية كرم الله به هذا رب المكرم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أن أمسك عند القلم في هذا المقام وقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل ثمك ما يصل تقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظرنا الفكر من ترار وصف المحمدية عقودا توجهت يا الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إلينا ترجع الآمال فتعوض ظاهرا وعلى باب عزتك الحمد لحرف الأشياء من حرف وضعت القامرة ما توجه إليك أسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصدر بين أمانتك وحفظ سرك وحفظ راية دعوتك شاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بسرك الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر لازم يمتلك في ذلك وسائل وسير شانك لأهل بدايتك
سيد الكونين وأشرف الذكرين الأبد المحبوب الخالص المقصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك بربهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحقنا في ركعتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحققنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤمن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضرنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تغفر المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالمسائل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وسرواله وطهره وأم بركة وشر الجدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب أئمة الغيب في جميع الطب المنشور ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا. اغفر اللهم كربة المكروبين والكدين إلى المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل فلا تنهك في جميع النواهي والطريق بدأي من عندك ونسرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المجيد من الظلم والخطايا واحرمنا في العمل بالتقوى والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومثله من سوف آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ta'lim wa ta'allum At-tadhakkur wa at-tadhkir wa al-manfa wa al-intifa wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hassa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ikillah wa ta'atillah wa qurbihi wa sawabihi ala mana wa salafuna wa rijalana wa qawna salihun ala hadihin wa salihah wa sunniyah wa makiniyatihim wa amalan bi amalihim wa ulumah bi ulumihim wa akhlaqan bi akhlaqihim wa maqasidan bi maqasidihim wa kamana wa syaikana wa biruhina wa qudwatina wa ustadha wa biruhina wa syaikana ala hadihin ya kulli salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para asatidz, para orang tua, tim hadrah, para jamaah, hadirin dan hadirat yang tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan insyaallah kita semua di tempat ini dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah istiqomahnya kita di majelis maulidnya Nabi Muhammad tidak akan disia-siakan oleh Allah kecuali kita telah mendapatkan balasan
berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka duduknya kita di sini, datangnya kita di sini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak perlu baca maulid itu rame, sepi, siapa yang hadir. Yang penting kita baca maulid, yang penting kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menuntut ilmu yang wajib yang kita lakukan. Maka insya Allah semua itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mau tanya, di sini biasanya kajian apa? Ya, karena beliau Al-Ustadz Al-Habib Khalid bin Hamid Assegaf pada malam ini lagi berhalangan. Kebetulan saya pas lagi hadir di sini, ya alhamdulillah, sama-sama kita mengambil berkahnya maulid. Kebetulan ditugaskan untuk duduk di depan, ya. Kita ini sama semuanya, ya, yang di depan, yang dimanapun insya Allah sama. Saya sama Habib Khalid teman satu kelas di pondok pesantren Ustaz Taufik Assegaf, yang insya Allah 2 hari lagi beliau guru besar kita Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Beliau adalah yang sekarang selaku ketua Robitoh Alawiyin se-Indonesia. Jadi Sidin, ini bahasa Banjar kan sini? Ya. Sidin sekarang diamanahkan menjadi pimpinan para habaib di Indonesia, ketua Robitoh, yang insya Allah kalau tidak salah infonya hari Senin akan hadir di kota Samarinda. Nanti insya Allah saya bantu share pamfletnya. Ada di acara kalau nggak salah di majelisnya Al-Habib Muhammad Assegaf. Saya nggak tahu beliau siapa. Ada juga di majelisnya Al-Habib Muhammad Al-Attos, ketua Robito Samarinda. Insya Allah kita manfaatkan mumpung beliau datang, ya kan? Nah, selama ini kita lihat gambarnya aja di luar masjid, ya kan? Nah, mudah-mudahan pas ini datang ke sini, kada mahal-mahal beli tiketnya, ya, ke Surabaya beli tiket. Beliau datang ke sini, kita manfaatkan, duduk bersama beliau, mengambil ilmu. Kalau bisa salaman-salaman, kalau nggak sempat kita dari hati ke hati, ya, menghormati guru, menghormati ulama. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk malam ini kita alihkan dulu daripada kajian fikihnya. Sedikit kita membaca beberapa perkataan-perkataan yang mana dikatakan di sini bahwasanya maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad telah berkata, telah bersabda,
Nabi bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, ada dua urusan yang tidak ada yang paling afdal di antara dua urusan tersebut. Di muka bumi ini yang paling afdal adalah dua perkara tersebut. Paham ya? Di dunia ini ada kerjaan, di dunia ini ada pernikahan, di dunia ini ada urusan-urusan, ada perkara-perkara, banyak macam perkara yang ada di dunia ini. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak ada yang paling afdal di antara seluruh perkara yang ada di dunia kecuali dua. Kabur. Yang pertama apa? Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Pentingkah iman? Penting. Bahkan iman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa adanya iman, semua apa yang kita lakukan di dunia di sisi Allah sia-sia atau tidak ada artinya. Iman kepada Allah, nikmat terbesar yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Allah jadikan kita sebagai hamba yang beriman. Itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat istimewa. Mungkin Allah enggak jadikan kita orang hebat, mungkin Allah enggak jadikan kita orang berbagai macam yang kita inginkan, mungkin yang kita cita-citakan. Tapi syukur alhamdulillah Allah berikan kepada kita iman kepada Allah. Coba Anda bayangkan kalau seandainya naudzubillah kita lahir dalam keadaan tidak beriman, maka semua apa yang kita lakukan di dunia tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya iman kepada Allah, sehingga jangan sampai Allah cabut keimanan dalam hati kita. Jangan sampai Allah ambil nikmat terbesar tersebut di dalam diri kita. Karena bukan satu hal yang tidak mungkin bagi Allah untuk mencabut keimanan seseorang. Banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam, tumbuh dalam keadaan Islam, bahkan belajar di pondok pesantren, naudzubillah summa naudzubillah, karena kehidupan duniawi yang menyelimuti dirinya sehingga dia keluar daripada iman kepada Allah. Karena urusan ini, urusan itu, sehingga dia rela untuk menghilangkan imannya kepada Allah. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat semuanya. Oleh karena itu, dengan adanya jalsah majelis-majelis taklim yang diadakan oleh para guru, para ulama, para orang-orang soleh, ini adalah salah satu cara untuk mengkokohkan iman yang ada dalam diri kita, sehingga kita insya Allah dijaga imannya oleh Allah, dan insya Allah mati pun dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iman ini penting. Iman kepada Allah perkara yang sangat penting,
yang ada di dunia ini. Anda mau amal apa? Anda mau beramal bangun masjid misalkan, tapi Anda tidak beriman kepada Allah, itu tidak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan pahala. Anda mau bantu siapapun, Anda mau melaksanakan apapun dalam bentuk ibadah model apapun, kalau tidak beriman kepada Allah, di mata Allah semua itu adalah sia-sia, kosong nilainya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita beriman kepada Allah, kadang-kadang amal yang sedikit nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat kekuatan iman yang kita miliki kepada Allah. Ibadah yang sedikit nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya senantiasa beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada umat Islam, memberi manfaat kepada umat Islam bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Memberi manfaat kepada umat Islam adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, memberi manfaat kepada umat Islam dengan cara apa? Dikatakan bil maqal, dengan ucapan. Bil maqal, kabur lagi. Au bil jah, atau dengan kedudukan, jabatan. Au bil mal, atau dengan harta. Au bil badan, atau dengan anggota badan. Banyak caranya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang pertama, ucapan. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau enggak bisa ucapkan kata-kata yang baik, maka diam itu lebih baik. Masya Allah ya. Nabi ngajarin kita untuk bermasyarakat dengan cara yang baik. Bukan berarti kita ini hamba Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, kita beriman. Yang penting saya punya iman kepada Allah, yang penting saya sholat 5 waktu, yang penting saya setiap hari baca Quran, yang penting saya bisa bangun masjid, yang penting saya istiqomah di majelis, yang penting. Tapi di luar akhlaknya tidak baik sama orang muslim, maka itu juga tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini sangat agung yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberi manfaat kepada orang lain, khususnya umat Islam. Banyak dengan ucapan. Mungkin para ulama banyak sekali memberikan manfaat kepada orang lain dengan ucapannya. Bisa kita bayangkan bagaimana kemarin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Indonesia. Masya Allah, beliau tidak banyak tingkah, beliau tidak banyak gerak, hanya dengan ucapannya banyak umat hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad yang kafir menjadi Islam. Ini namanya memberikan manfaat. Banyak orang yang dulunya ahli maksiat, setelah mendengarkan nasihat beliau, sehingga dia taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ucapannya, belum tingkah lakunya.
Memberi manfaat kepada umat Islam adalah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Saking hebatnya membantu orang, saking hebatnya menolong orang lain, khususnya umat yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, "Aunullah ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Pertolongan Allah itu akan datang selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau minta tolong sama Allah, banyak-banyak tolong orang supaya ditolong sama Allah. Itu pancingannya itu seperti itu memang. Ya, Allah itu sangat senang melihat hambanya yang suka membantu orang lain. Maka Allah tidak akan tinggal diam, pasti akan banyak membantu orang yang banyak membantu orang lain. Kita kalau punya hajat sama Allah, kalau punya kebutuhan sama Allah, minta sama Allah dengan cara apa? Dengan cara bantu hamba-hambanya. Bantu yang lagi susah, bantu yang masih menyembah selain daripada agama Islam, ajak untuk masuk ke agama Islam. Yang masih ahli maksiat, ajak untuk ke masjid. Yang masih ini itu, ajak untuk selalu berbuat baik. Dengan cara itu insya Allah Allah akan membantu segala urusanmu. Jangan bukan hanya di dunia, akan tetapi Allah akan menyelamatkanmu nanti di akhirat. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk semuanya ini, ya, makhluk semua ini, al-khalqu makhluk, mau manusia, mau pepohonan, mau binatang, apapun itu dalam bentuk makhluk, kulluhum iyalullah. Mereka semua ini adalah dalam lingkungan atau lingkaran keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Lingkaran keluarganya Allah, milik Allah semuanya. Semua adalah milik Allah. Fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum liiyalih. Maka yang paling dicintai oleh Allah di antara seluruh makhluknya adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Ya. Sehingga Nabi mengajarkan seperti itu. Kehidupan Nabi Muhammad dalam sehari-harinya selalu banyak membantu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih diutamakan kepada keluarganya, lebih-lebih diutamakan kepada tetangganya, lebih-lebih diutamakan kepada umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, orang yang belum masuk Islam pun dibantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Bayangkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Namun kita, Masya Allah ya, akhlaknya masih belum beres, ilmunya tidak seberapa, tapi sudah merasa diri menjadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah memberi manfaat kepada umat Islam dengan cara apapun, dengan ucapan, dengan jabatan, dengan
harta, dan dengan badan. Ucapan, Ustaz, saya nggak bisa nasihati orang. Ya sudah, kalau bukan bagian kita menasihati orang, cari cara lain dengan jabatan. Oh, saya bukan penceramah misalkan, saya bukan ustaz, tapi saya punya jabatan. Jabatan saya misalkan sebagai ketua RT, atau yang lain, atau yang lain, atau yang lebih tinggi, atau yang lebih tinggi, atau sampai ke presiden. Punya jabatan, pakai jabatan kita itu untuk membantu umat Islam. Dengan cara apa? Misalkan datang bulan Maulid, datang bulan Isra Mi'raj, datang hari-hari besar Islam, masyarakat ingin mengadakan Maulid besar-besaran, masyarakat ingin membuat suatu agenda sosial, maka gerakkan warga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu kan kekuasaan, itu kan wilayah yang bisa kita gerakkan. Walaupun kita tidak bisa menasihati, tapi dengan cara jabatan yang kita miliki, insya Allah itu akan menjadi salah satu cara dakwah yang sudah diajarkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak punya jabatan, harta. Tidak harus punya harta banyak baru bisa bantu orang. Berapapun yang kita miliki, keluarkan untuk membantu orang lain. Panjang ceritanya nih. Saya yakin pian beranaan insya Allah mengerti apa yang saya maksud. Yang terakhir apa? Bil badan, dengan badan. Ceramah nggak bisa, jabatan nggak punya, harta nggak ada. Ya sudah, kita sehat, kita kuat, bantu orang yang butuh bantuan. Mungkin di tengah jalan ada orang tua yang lagi angkat barang, kita lihat dalam keadaan susah, kita punya tenaga bantu. Kita harus memandang itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah. Dengan bantuan itu insya Allah Allah akan membantu kita. Banyak sekali, ya. Bahkan dikategorikan adalah sodaqah. Semua yang kita lakukan untuk umat muslimin, untuk umat Nabi Muhammad, itu dihitung sodaqah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan, dengan harta, dengan jabatan, dengan ucapan, semua yang kita lakukan itu dihitung sodaqah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu semuanya, bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu di hadapan wajah saudaramu itu dihitung shadaqah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum, nggak bisa ucap salam, yang penting senyum. Itu shadaqah. Kenapa? Menunjukkan akhlak yang baik di hadapan umat Islam. Itu yang dicintai oleh Nabi. Hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Terakhir dikatakan qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibad ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas. Yang paling dicintai daripada hamba-hambanya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Wa afdalul a'mal, dan paling afdalnya amal di muka bumi ini adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira, rasa senang ke dalam hatinya umat Islam. Masya Allah, ya. Idkhalus surur ala qalbil mu'min,
memberikan kebahagiaan. Jangan kita lewat di hadapan umat Islam, kita menampakkan wajah yang tidak enak sehingga orang yang melihat kita tidak nyaman. Atau dengan kehadiran kita orang itu terganggu. Jangan. Ya. Berikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau perlu, usahakan jadilah orang yang selalu merasa senang kalau orang lain lebih bahagia daripada kita. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna itu kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Artinya hal yang kita cintai, perkara-perkara yang kita senangi, itu kadang-kadang berat untuk memberikan kepada orang lain. Tapi kalau itu kita berikan kepada orang lain, maka sempurna kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini belum kelasnya kita ini ya, belum kelasnya. Jangan sampai pian boleh bubar majelis ini minta HP ulun, jangan. Ya, kalau kita belum kelasnya, tapi kita harus selalu berusaha bagaimanapun caranya. Ini kelas-kelasnya aulia, orang-orang soleh yang sudah tidak cinta dunia sama sekali. Ya, apapun yang kita minta di hadapan mereka pasti dikasih. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang minta, Nabi Muhammad sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak ada apa-apa lagi kecuali apa? Kecuali pakaiannya yang disimpan, pakaian perang. Ini pakaian perangnya Nabi Muhammad dikasih. Masya Allah. Kalau kita kan kita butuh, kita pakai, nggak ada. Kamu cari yang lain enggak? Kalau Nabi Muhammad nggak seperti itu, dikasih. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Singkat cerita, kalau bukan Nabi Muhammad, Imam Ali itu kalau salah. Intinya ada orang datang minta dikasih pakaian perangnya yang sisa itu hartanya, sehingga dikasih, dibawa ke pasar, dijual untuk kebutuhan hari-harinya si peminta-minta ini, si orang miskin. Dijual. Setelah dijual, dia tahu ini pakaiannya Rasulullah. Akhirnya salah satu sahabat yang melihat, dibeli dan dikembalikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang banyak membantu orang lain. Itulah yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kembali apa yang kita berikan kepada orang, insya Allah kembali dengan keyakinan. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah barokah. Intinya tidak ada perkara yang indah di dunia yang afdal kecuali kita punya iman, syukur kepada Allah. Dan yang kedua, banyak berbuat baik kepada siapapun. Dan yang ketiga apa? Paling afdalnya perbuatan atau amal yang dicintai oleh Allah, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Dengan senyuman, dengan akhlak, dengan ilmu, dengan ini, dengan itu, banyak sekali yang memberikan kebahagiaan. Kadang-kadang hal sepele membuat hati orang lain bahagia, itu menjadikan keridhaan Allah berada di situ, sehingga Allah ridho kepada kita. Dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, la tahtakiru syai'an min a'ma jangan kau sekali-sekali meremehkan perbuatan baik. Jangan sekali-kali kau la tahtakiru syai'an fi ta'atillah la'alla fihi ridho. Jangan kau sekali-kali meremehkan perbuatan taat kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah merahasiakan keridhoannya di dalam perbuatan taat tersebut. Berbuat taat itu contohnya, modelnya banyak. Nyumbang air gelas 1 dus, ada orang meninggal tetangga, kita gak punya apa-apa, cuma punya 30.000, beli aqua dus kasih. Kenapa? Kadang-kadang hal remeh yang kita anggap itu remeh,
tapi itu perbuatan taat, bisa jadi di situ Allah letakkan keridhoannya kepada kita sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho sama kita, itu insya Allah kehidupan kita bahagia dunia sampai akhirat. Gak ada orang yang diridhoi oleh Allah hidupnya susah, gak ada. Gak ada orang yang diridhoi oleh Allah hidupnya sengsara, gak ada. Kalau sudah kita dapatkan keridhaan daripada Allah, insya Allah hidup kita bahagia dan tenang. Mau miskin mau kaya, yang penting bahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan sama Nabi Muhammad, digambarkan sama Nabi Muhammad, ada salah seorang yang masuk ke dalam surga dan diberikan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sodakohnya, bukan karena zakatnya, bukan karena amal ibadahnya yang besar-besar, melainkan karena di dunia dia pernah mengambil satu duri di tengah jalannya umat Islam. Satu duri yang dia ambil dalam keadaan ikhlas dan niatnya tulus karena Allah, di situ Allah letakkan keridhaannya sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk binatang ini adalah makhluk Allah, sehingga jangan sampai kita menyiksa mereka. Ya, kadang-kadang banyak saudara-saudara kita yang kalau lihat kucing diganggu lagi makan dilempar sapu. Masa nggak bisa usir pelan-pelan? Kan bisa, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Insya Allah bisa. Cuma kadang-kadang kita sudah main emosi aja, ya. Jangan sampai karena hal sepele yang kita lihat itu menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari mudah-mudahan insya Allah kita semuanya selamat bertahan. Insya Allah ilmu kita barokah, kehidupan kita bahagia dunia akhirat, rezeki kita halal barokah, dan insya Allah kita mati dalam keadaan beriman dan dijadikan oleh Allah di dunia ini menjadi hamba-hamba yang selalu memberikan manfaat, berbuat baik kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ni'matun shalihah. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ya bi kasrul jud ya wasi'al ata ya khafir tabiat ya jamil sunya alim al-ijad. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rika. وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا الله حاجاتنا كثير خصوصا حاجات في جماعتنا هذه الليلة يا الله كثير وأنت علم بها خبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وحرسنا بعينك الذي لا تنام واخلصنا بجنبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت سكتنا ورجعنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا